Bonjour à tous. Aujourd'hui, Sarah nous présente 3 délicieuses recettes rapides et faciles à réaliser. لكم البنات اليوم نوجدوا محمصه بمطيشه. كنحتاجوا 4 ديال المحمصه، كنحتاجوا 4 المطيشات صغار، كنحيدوا لهم الجلفه ديالهم وكنحيدوا لهم الزريعه وكنطحنوهم على هذا الشكل. كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، كنحتاجوا الكنوره، كنحتاجوا نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، 2 معالق صغار ديال القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره مع مراج ديال الثومه، نص معلقه صغيره ديال الملحه. اول حاجه غادي نديرو مطيشه ديالنا في القاميله باش نقليوها. كنديروا لها باقي المكونات، 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، نضيفوا لها مطيشه، كنضيفوا البزار، كنضيفوا لها الثومه، كنضيفوا الملح، كنضيفوا الخرقوم بلدي. من بعد ما درنا مطيشه كتشحر مع العطريه غنضيفوا لها تقريبا 3 معالق كبار ديال الزيت، وغنضيفوا لها الكنوره ومعلقه صغيره ديال السمن وربع كاس ديال الماء دافي. مطيشه من بعد ما تقلات ها هي، غنضيفوا لها دابا الماء سخون طيب تقريبا ايطرو، وكنخويو الحمصه ديالنا كنديروها في الطابوطه. المحمصه ديالنا من بعد ما طابت جات على هذا الشكل هذا، بالصحه والراحه. السلام عليكم البنات، اليوم غنوجدوا الدجاج في الفران. كنحتاجوا نص كيلو ديال الدجاج، نص كاس ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال البزار، 2 معالق كبار قزبر ومعدنوس، راس معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الخردل، معلقه كبيره ديال عصير الليمون. اول حاجه غنديروا هاد المكونات على الدجاج وغنرقدوه لمده ديال ساعه. من بعد ما درت ليه الاقامه كيجي على هاد الشكل هذا. دابا غنخليه لمده ديال ساعه هو مرقد. الدجاج ديالي من بعد ما رقدته لمده ديال ساعه جاني على هاد الشكل هذا. ديك الاقامه اللي شاط ليا انا درت نص كيلو ديال البطاطا، قطعت على هاد الشكل هذا وسلقتها نص طيبه في الماء، درتها طيب نص طيبه ودرت لها ديك الاقامه اللي شاطت. دابا غادي ندير الدجاج ديالي فوق البطاطا بهذا الشكل، على هذا الشكل هذا. دابا غندخلها طيب في الفران على درجه الحراره تكون متوسطه. الدجاج ديالنا اللي في الفران من بعد ما طاب جاني على هذا الشكل هذا، تيجي محمر. البطاطا حتى هي كتجي محمره بالصحه والراحه. السلام عليكم البنات، اليوم نوجدوا السردين معمر بالربيع. كنحتاجو كيلو ونص ديال السردين، كنقيوه وكنقادوه على هذا الشكل هذا. كنحتاجو 4 الفصوص ديال الثوم، ربع كاس ديال الزيت، معلقه عامره ديال الملح صغيره، معلقه عامره ديال الخرقوم بلدي، راس معلقه ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال البصله ديال الصحراوه بالربيع. دابا غنخلطوا هاد المكونات باش نعمروا السردين ديالنا. خلطت المكونات ديالي على هاد الشكل هذا، كنديروا شويه هنا، كنلاقيو واحده اخرى هنا على هاد الشكل. نبقاو غاديين بحال هكا حتى نساليو الحوت ديالنا وغنقليوه بالصحه والراحه. وجدنا ها هو طاب بالصحه والراحه.
La première recette présentée par Sarah est une délicieuse soupe rapide à réaliser. Pour les ingrédients, on a besoin de 250 g de petites pâtes de votre choix, de 4 petites tomates mondées, vidées, puis mixées, une cuillère à café de curcuma, un bouillon de votre choix, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de tomates concentrées, 2 cuillères à café de persil et coriandre haché, une ou deux gousses d'ail écrasées et une demi-cuillère à café de sel. Dans une marmite, on met le jus de tomate, on y ajoute de la coriandre et persil haché, le concentré de tomate, le poivre, les gousses d'ail écrasées, le sel et le curcuma. On va faire revenir les tomates avec les épices pendant environ 5 minutes à feu doux, puis on va y ajouter environ 3 cuillères à soupe d'huile, le bouillon, une cuillère à café de beurre, ici on a utilisé du beurre rance, et un demi-verre d'eau tiède. On laisse cuire à nouveau pendant 5 à 10 minutes, puis on ajoute environ 1 litre d'eau bouillante. Enfin, on ajoute les pâtes, on remue bien ensemble et on laisse cuire jusqu'à cuisson complète des pâtes. La soupe est prête. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous l'essayerez. Comme vous l'avez constaté, elle est vraiment rapide et facile à réaliser. On passe maintenant à la prochaine préparation. Pour la deuxième recette, Sarah nous présente un plat de poulet et pommes de terre dorées au four. Pour les ingrédients, on a 500 g de poulet, un demi-verre d'huile, une cuillère à café de curcuma, 2 gousses d'ail râpées, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe de persil et coriandre haché, moins d'une demi-cuillère à café d'harissa, une cuillère à café de moutarde et une cuillère à soupe de jus de citron. Pour commencer, on va tout simplement ajouter tous ces ingrédients au poulet et on le laisse mariner pendant environ 1 heure. Une fois bien mariné, on va retirer les morceaux de poulet et on va utiliser le restant de la marinade pour y imbiber un demi-kilo de pommes de terre que vous aurez préalablement coupées de la façon de votre choix et pré-cuites environ 5 petites minutes. On va pouvoir maintenant déposer les morceaux de poulet sur les pommes de terre et enfourner ce plat à une température allant de 180 à 200 degrés jusqu'à ce que le poulet soit parfaitement doré. Après environ 30 à 45 minutes de cuisson, notre plat est prêt. Le poulet est bien doré et les pommes de terre également. En espérant que cette recette vous plaira, on passe maintenant à la troisième et dernière préparation. Sarah nous présente maintenant la célèbre recette des sardines farcies aux herbes. On a besoin d'1,5 kg de sardines lavées, vidées et auxquelles on aura retiré les arêtes. On a également 4 gousses d'ail écrasées, un quart de verre d'huile, une cuillère à café bombée de sel, une cuillère à café bombée de curcuma, une demi-cuillère à café rasée de coriandre séché en poudre, une cuillère à café d'oignon en poudre et un bon bol de persil et coriandre haché. On va mélanger la totalité des ingrédients pour en faire une farce. On va maintenant tout simplement déposer une petite quantité de farce sur une sardine et la recouvrir d'une autre sardine. On procède ainsi jusqu'à finir toute la quantité des sardines.
On va ensuite les passer dans la farine avant de les frire dans une huile bien chaude. J'espère de tout cœur que ces recettes vous auront plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.